ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଥଣ୍ଡାକୁ ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡାର ଛାତି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ବା ଅତି ଶିଶିରରେ ଧରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ରହିଛି ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର। ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ରହିଛି 9583 ଆଉ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ରହିଛି ତାଙ୍କର ଶୁଭାରମ୍ଭ 11
Artiawa kita kata Karina इंग्लिश सरकार को मामला अधिकार किंतु संविधान पढ़ते संविधान पाइबना इन संविधान में प्रेसिडेंट ने तो बेकना की नबियत पर बाबा साहब तक इन्होंने तो सिलसिले में नहीं चला